जा चंडी मधुकैटभाति दैत्यदलिनी जा माहिषोन्नूलिनी जा धूम्रक्षणचण्डमुण्डमथिनी जा रगतविजासनी सकदी शुम्भनि शुम्भति दैत्यदलिनी जा सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्ति सहिता मंग पातु विश्वेश्वरी मंग पातु विश्वेश्वरी। जय जय जगन्नाथ, जय मां तारा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद पंडित ब्रजकिशोर मिश्र आपण को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आमे समस्ते जानिचे वास्तुशास्त्र को अनुसरण करी आमे गृहटी करुछे। यदि वास्तुशास्त्र को अनुध्यान करिवा, आमे नूतन घरटी करिवा, ताहले आमे कौ दिगरे कौन घर करिवा, कौ दिगरे रोषेई घर करिवा, कौ दिगरे बाथरूम करिवा, कौ दिगरे लैट्रिन करिवा, कौ दिगरे सीढ़ी घर करिवा, कौ दिगरे हॉल करिवा, कौ दिगरे मास्टर बेडरूम करिवा, ये सब भावना आम मन रे आसुची। सेथिबाई एई विषय आम आलोचना करिवु आपण मानक सहित। देखिवा कौ दिगरे कौन करा जाए। आगे ईशान्य कोण को देखिवा। ईशान्य कोण होउचंती ईश्वर। ईशान्य कोण रे हमें समस्त जानिचे ठाकुर घर करा जाए। आउ कौन करा जाए हमें देखिवा। ठाकुर घर करा जाए हैला एक, ठाकुर घर करा जीवो, ता सहित पूजा घर भी करि परिबे, रोषेई घर भी करि परिबे, ठाकुर घर करिवे, पूजा घर करि परिबे, गाधुआ घर करिवे, किंतु बाथरूम करि परिबे नाही, जो थरे कि बाथरूम सहित लैट्रिन अटैच थिवो। खाली बस गाधुआ घर ही करि परिबे, जो थरे कि बाथरूम करि परिबे। सब प्रकार घर करि परिबे, ता सहित विभिन्न प्रकार जिनिस रखि परिबे। आउ ईशान आमर ईशान्य कोणटा ईशानर अधिपति, आपण ईशान को भी रखिपारे ईशान्य कोणे। तापर आम देखा ईशान्य पूर्व कोणटा है ईशान्य पूर्व कोण। एटा हूँ वास्तुशास्त्र अनुसार 2। यही जगार आपण कौन करें ना सबु प्रकार घर बेडरूम करें, बेडरूम करें। ता सहित एथरे भी आपण जदि आपण घर द्वार करुचंती ताले एटा आपणकर द्वार हबो, द्वार ही परिबो। ता सहित आपण स्नान घर भी करि परिबे, जो थरे कि कोंदी बाथरूम गाधुआ घर। जदि देखिबा पूर्व दिग, पूर्व दिगरे कौन करिवे। पूर्व दिग होचंती 3 अनुसार आपण जिम घर, व्यायाम घर करें, योगा घर करें। देखिए व्यायाम घर, स्नान गृह करें, गाधुआ घर, ता सहित आपण रोषेई घर भी करें। द्वार भी करें, पूर्व द्वार करें। जदि देखिबा पूर्व आउ अग्नि कोण मध्य से कौन करवा। 4 नंबर आसुँच। 4 नंबर आसले आपण कौन करें ना आपणकर घरे जो परिवा सामग्री रखिपारे, भूसा सज्ज रखिपारे, ता सहित रोषेई घर भी करें, ता सहित
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦହି ବସା ହେକା ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଅତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନିକୋଣ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଗ୍ନିକୋଣ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର କରିପାରିବେ, ଶସ୍ୟ ଗୃହ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ରଖୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ଘର ବି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜଳ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ବି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅତିଥି ରୁମ୍ ବି ଏ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନିକୋଣ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନ। 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଘିଅ ଏକା ରହୁଛି ସେ ଘୃତକୁ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବେ। ପନିପରିବା ବି ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଷେଇ ଘର ବି ଏଇ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ହେଇପାରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର କ'ଣ କରିବେ? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭୋଜନାଳୟ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଭୋଜନ କରିବେ ତାକୁ ହଜମ କରେଇବେ ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଚକ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ହଜମ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜନ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କରିବେ। ଶୟନ ଗୃହ କରିପାରିବେ। ଶୟନ ଗୃହ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇଲେ ଆମର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୟନ ଗୃହ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପାଇଖାନା ବି କରିପାରିବେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଟାଚ୍ ବାଥରୁମ୍ କିମ୍ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି କରିପାରିବେ ପାଇଖାନା। ଯଦି ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ନୈಋତ କୋଣ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ପାଇଖାନା କରିବେ, ସିଡ଼ି ଘର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ এই ଜାଗାରେ ରହିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ନୈಋତ ଦିଗ। ନୈଋତ କୋଣର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଆପଣ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୈଋତ କୋଣର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସିଡ଼ି ଘର ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲର ହେଉ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଆଗେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ଏ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବି ଏ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ନୈଋତ କୋଣର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନିଚସ୍ତରୀୟ କାମକୁ କରାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଳିଆ ଜିନିଷ ଏ ନୈଋତ କୋଣରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯିଏ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍ ଇଂଲିଶରେ, ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବେଡରୁମ୍। ସ୍ନାନ ଘର କରିପାରିବେ, ଶୟନ କକ୍ଷ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବି ରଖିପାରିବେ, କଟୁରୀ କୁଢ଼ାଡ଼ି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦା, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହା ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଅସ୍ତ୍ର।
देखिबा तापर सीढ़ी घर भी आपण करिवे निहाती ए जगह सीढ़ी घर करबा अत्यंत आवश्यक। आपण को घरर नैऋत्य दिग होइतु पशु जिनस आपण रखिबे पशु मानकु एटर ये होचंद किए ना नवम। तापर आमे देखिबा नैऋत्य आ पश्चिम दिग तार मध्यम स्थान होचंती दशम स्थान। से जगह कौन करिबा ना विद्यार्थी माने जो माने पाठ पढुचंती सेमानकर पढ़िबा स्थान आमे करि परिबा। ए जगह यदि पढ़िबे पिला माने निश्चित भाव में उन्नत विद्या सेमानकर पाई परिबे। बस एतिकी तार यदि पश्चिम दिग देखिबा पश्चिम दिग होचंती 11 आपण विद्या क्षेत्र भी करें विद्या गृह करें अध्ययन गृह करें भोजनालय भी ये करें शयन गृह हम। जदि आप द्वार करिया चाहते ताल आप वास्तु कार मान सहित आलोचना करिया दरकार आ द्वार आपण ये जगह करेंगे। देखिबा तापरे वायु कोण तापरे पश्चिम दिगर मध्यम स्थान होउचंती द्वादश स्थान। कौन करिवे 12 नंबर स्थान रे आपन को परिवार रे जदि कहीं विधवा माँ माने थिबे से माँ मानकर गृह ये जगह करि परिवे शयन गृह करि परिवे। ता सहित आपनकर कोनोसी बाथरूम करूचंती ताले बाथरूम भी करि परिवे। बाई कोण आमे देखिबा बाई कोण रे कोण हबो ना बाथरूम हबो पायखाना हबो। ता सहित जो माने अभड़ा झी अछंती सेमानकर गृह भी ए जगह ही परिबो। झी मानकर शयन गृह अतिथि मानक गृह ही परिबो। ता सहित स्नानगार ही परिबो। ता सहित भंडार गृह आपण कोनसी भंडार रूम ए जगह करि परिबे। ता सहित आपण जदि कोनसी व्यवसाय करूचंती ताल व्यवसाय एटी गोदाम गृह भी करि परिबे। ता सहित आपण भोजन गृह भी करि परिबे। देवार्चन आपणकर ठाकुर घर सीना ईशान्य कोण हम किंतु आपण जदि घरे कोनसी होम करूचंती पूजा अर्चना करूचंती ताहले आपण देवार्चन भी यही बाई कोण रे करि परिबे। जदि देखिबा बाई कोण आ उत्तर कोण उत्तर दिगर मध्यम स्थान ए जगह कोण करिवे ना जो माने नूतन विवाह करिसंती सेही विवाह रो प्रथम कहती रति स्थान ए रति स्थान टी आपण विवाहित लोक नूतन विवाहित यही रूम टी अति उत्तम धरण रहिबो। ए भाई कोण रहला 13 ये 14 तापरे कौनसी रूम भी करि परिबो। अतिथि मानक गृह भी आपण जगह करि परिबो। अतिथि मानक रूम जो देखिबा उत्तर दिगर अधिपति होचंदी बुध महाग्रह सेति आपण भंडार गृह करि परिबे अध्ययन गृह करि परिबे। धन रत्न उत्तर दिगर अधिपति कुबेर सेति आपण धन रत्न भी ए जगह रखि परिबे। ता सहित आपण द्वार ए जगह करि परिबे। जदि बेडरूम कथा कह जो वो बेडरूम भी करि परिबे रूम। उत्तर ईशान्य कोण रहिला ये 15 नंबर ये 16 नंबर होचंती। सेति
এই জায়গায় ଆପଣ ଔଷଧ ଗୃହ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ରୁମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଔଷଧ ଗୃହ। ତା ସହିତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦ୍ୱାର ବି କରିପାରିବେ, ଉତ୍ତର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଦ୍ୱାର ବି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରୁମ୍ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 16ଟି ଘର। 16ଟି ଘରର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର।